Frieren saison 2, épisode 3. C'est parti. Épisode 31, le lieu idéal. Une chaîne de volcans. Les sources thermales, les sources thermales. Prenons un pas en arrivant. Ah là, ça va profiter, hein. En chill. Qu'est-ce qu'il a, Stark? Il a pas l'air dans son assiette. Ah, elle sait même pas où il est le village. Oh, une auberge? Une ferme? Ah ouais, d'accord. En fait, il reste plus personne. Une bonne semaine. Aïe aïe aïe. Je vais rester crasseux encore 7 jours. そういえば、祖父に聞いた話なのですが、裏手の山には秘湯があると言っていました。これまた30年以上も前の話ですが。C'était 30 ans. エトバスさんの秘湯だね。Elle connaît? ご存知なのですか？それこそ残っているかどうか。相当な山奥だからね。素直に次の町を目指した方が早く温泉にありつけると思うよ。どうしたんですか、シュタルク様。エトバスさんの秘湯。Ah, lui aussi, il en a déjà entendu parler? あ、思い出した。フリーレン、俺行ってみたいかな。 Oh, même lui, il est motivé à y aller, ok? シュタルク様。 Je me demande でもね、 pourquoi. シュタルク、あそこは秘湯って言っても労力に見合わないと思うよ。だってせっかくここまで来たんだから行ってみようぜ。En vrai, c'est rare que Stark demande quelque chose, donc elle peut pas lui refuser. 行きたいっていうのなら行こうか。 Vraiment, Stark, où il passe à chaque fois, il arrive à se faire des amis et à se faire aimer directement, en peu de temps. Il a vraiment un talent inné pour ça. Hein. Oh, trop stylé. Vraiment la position des French chaque fois qu'elle dort. Hein. Elle est trop mimes. Une tombe? そろそろ秘湯の近くだよ。フリーレン様、なんだかあまり乗り気じゃないように見えます。まあね、ヒンメルたちとも秘湯を目指してエトバスさんをさま Ah, ils l'ont jamais trouvé? もう帰りたい。俺も。ヒンメル様たちはそんなところにまで行っていたんですね。ヒンメルは珍しい場所とかは隅々まで探索しないと気が済まない性格だった、Un explorateur, un vrai. ちょっとだけだって言ったじゃないですか。
対何かあるんだって。僕の直感がそう言ってる。だから言っ Est-ce qu'il va le lâcher aussi ou non? お C'est う bon. 引き返せんぞ。 Non, ça va. 特に人までの道のりは難易度が高かった。厄介な魔物の縄張りを抜けないとたどり着けない。Il a l'air de tellement souffrir. Oh! 早速お出ましか。やるよ。 Oh, j'ai hâte de voir la bête. Un dragon? Oh lolo. Ça faisait longtemps. Ah, c'est pas un dragon. C'est quoi un... 竜か久しぶりだな。 Ah, c'est un dragon à trois têtes? 竜じゃない。 Ouais, ok, non, c'est pas un どちらかと dragon. いうとトカゲなんかに近いタイプ Un の lézard. ものだよ Ok, si. トカゲ。随分と気が立っているようですね。縄張りに入られた魔物は大概そうなるよ。 C'est vrai que ça ressemble plus à un lézard. 同時に切り落とさないとすぐに再生する。マジかよ。 Il a pas d'aile et tout, donc ouais. C'est un genre de hydre, non? J'ai plus le nom. Peut-être que j'ai de la merde, du coup. シュタルク走って。 Comment ça いい court? 作戦があるんだ。 Il a un plan. それってど。 Juste cours et esquive, c'est tout. Pose pas de questions. Ah, ils ont pris la hauteur directe, hein. すべての首を同時に狙うよ。はい。なるべく少ない回数で成功させよう。タイミングが悪いと延々と再生されるからね。 Ok. 先ほどおっしゃっていたいい作戦って。魔物がシュタルクを襲っている隙に攻撃する Vraiment, Stark, il fait juste l'appât, quoi. Le pauvre. それって Vraiment, Stark à chaque fois. Hein. Il fait trop de peine. ただのおとりじゃねえか。二人ともよく頑張ったね。Bon, est-ce qu'ils vont nous la trouver, cette source secrète? Ça serait une belle récompense, quand même. ようやく着いたな。大変でしたね。ね。次の町を目指した方がマシだったでしょ。あれがエトバスさんの人だよ。 Oh bah ça va. Elle est toujours d'actualité, la source. 浅いな。これじゃあ足湯ですね。だから割に合わないって言ったんだよ。でもいいんじゃねえか。これならみんな一緒に入れる。C'est vrai qu'ils peuvent profiter ensemble parce que sinon, bah dans un vrai, ils auraient pas eu... Ils auraient été séparés, quoi. Chacun de son côté. D'une certaine manière. いい景色ですね。ああ。ところでシュタルク様はどうしてここに来たいと言ったのですか？ Bonne question, ça. 師匠から聞いていたんだよ。エトバスさんの人はまさかの足湯だった。 Ah, il voulait avoir de ses とても propres yeux. 労力と割に合わん。実にくだらない冒険だ。だが不思議なものでな。仲間と共 Toutes に les した aventures くだらない ridicules que j'ai 冒 vécues 険 avec は eux どれもかけ sont がえ devenus の des ない souvenirs à la valeur 記憶として残る inestimable. Ouais, forcément. C'est des choses que t'oublies pas. Hein. 俺はあの景色が忘れられん。
Magnifique la transition. シュタルク様はご存知だったんですね。きっと師匠と同じ景色が見たかったんだ。Sublime. 確かにいい景色だ。Aïe, aïe, aïe. Non, Priren. 帰り道も過酷ですね。 La balle il s'en plein dans la tête. やっぱり労力と割に合わないかも。Ah ouais, là franchement ça profite hein. お嬢ちゃん、若いのに温泉が好きなのね。 Jeune fille. Ah, la ville est incroyable. T'as la souque chaude en plein milieu. Et même les bâtiments et tout sont ultra フリーレン jolis. 様、この町に着いてからずっと温泉に入り浸りですね。たまに出てきたと思えば魔法店だもんな。 À la boutique magique. あと2日は滞在するそうですよ。まあフリーレンにしては控えめかな。厳しく言いましたからね。明日は丸一日暇になってしまいますね。そうだな。 Bah faites un petit date. 俺は武器屋にでも行くか。斧を研いでもらわないと。だから私、明日暇なんですけど。 Ah c'est ce qu'elle veut non? Elle attend que Stark 待って l'invite. ください。 Pensez un peu à moi. 本当に気が利きませんね。シュタルク様は。なんだよ。そんな言い方しなくたっていいだろ。いつも当たりきついんだよな。よし、たまには仕返ししてやるか。Il faut que je lui tienne tête. そんなに構ってほしいなら明日デートしようぜ。Quand il l'a formulé. あ、これやばいパターンだ。 C'est tellement adorable tous les deux. 死んだな。 Je me suis jamais trop exprimé sur leur relation. わかりまし Mais た。 j'avoue, je sais pas trop moi ce que je veux réellement. Parce qu'en vrai, je trouve ils formeraient un beau couple, mais en même temps, j'aime bien leur relation. Amitié. Mais plus que de l'amitié, tu vois. Un peu fraternel et tout le tralala. J'avoue, je sais pas trop dans quel team je me mets. Dans les deux cas, ça m'irait. 何この反応。 Mais en tout cas, vraiment, les deux sont trop mimes. Ouais, je ferais. Ah ouais, mais là, vraiment, elle est en vacances. Hein. Là, elle profite un max. あ C'est trop marrant de la voir comme ça. フリーレン。どう思う？やっぱ怒ってんのかな。俺どうなっちゃうんだろう。シュタルク、誰に相談しているのか分かっ C'est て vrai い que る c'est peut-être pas la bonne personne à qui demander. Hein. だよな。無理な相談してごめん。何も無理とは言っていないよ。 Plein d'expérience, 私はお姉さんだからね。乙女心もバッチリだよ。 Pas sûr, mais vas-y. Hein. 本当かよ。 On sait jamais, hein. Peut-être qu'elle va nous sortir quelque chose じゃあ de cohérent. フリーレン、俺にデートしようって言われたらどう思う？シュタルクも大人になったね。嬉しいからご飯おごっ Je ち vais ゃう te か。 payer à manger. やっぱり参考にならね C'est えよ rien. これ完全に孫と遊びに行くおばあちゃんの感覚だもん。 Ouf, une mamie. おばあちゃんって言ったな。クソババアに続いて2度目だ。3度目はないからね。何そのカウント怖い。ちなみに3度目はどうなるんですか？泣きわめく。感触を起こした私は怖いよ。 J'aime bien comment elle le dit en rigolant, tu vois, avec le sourire.
C'est vraiment... Et l'enfant gâté, ça. Ouah, ouah. Trois jours et 3 nuits de larmes. 怖い。めっちゃ怖い。それがお姉さんの所業なのかよ。Elle sait ce qu'elle fait, hein. シュタルクにデリカシーがないことは分かったかな。それでフェルンとデートするの？やっぱなしって言える雰囲気じゃないからね。だからフェルンが好きそうな場所とか聞きたくて。いや、なんでもない。聞いた俺が。下見に行こうか。Allons voir. 多分分かるかも。好きな場所。 Ça lui plaira. Est-ce que ça sera un endroit où Email l'a emmené auparavant? まずは市場で何か食べさせた方がいい。 Au marché. お腹が空くと機嫌が悪くなるから。屋台は外せないね。フェルンは小さい頃からつまみ食いが好きなんだ。こういう綺麗なものが置いてあるお店なんかも喜ぶと思うよ。フェルンは焼き菓子が好きだけど、気分によって変わることもあるから、スイーツのお店はいくつか押さえておいた方がいい。 Mais franchement, et elle... ses conseils sont au top. あとはこういう物静かな広場も選択肢の一つだね。なんだよ、フェルンのことよく知ってんじゃねえか。すごいな、フリーレン。いや、何も Je 知 la らない connais よ。 très mal. Elle se 私はす sous-estime ご de く fou. な Hein. い。すごいのはハイターなんだ。 Pourquoi elle dit ça? ことあるごとにハイターはフェルンの好みを話していたからね。お腹がすくと不機嫌になるのも、つまみ食いが好きなのも、綺麗なものが好きなのも、気分によって好みが変わるのも、どれも全部ハイターが教えてくれた。ハイターは私にフェルンの親代わりになることを望んでいたみたいだけれども、私は結局あの子の Non, 好きな franchement, もの elle を se ほとんど sous-estime 見 trop. つけられなかった。 Alors que franchement, elle cherche de fou. Juste, elle s'en rend pas compte. こうしてちゃんと覚えているじゃねえか。 Alors si vraiment ça comptait pas pour... ちゃんと親をやれてるよ。 Si vraiment elle comptait pas pour elle, jamais elle aurait retenu ce genre de そうい choses. えば旅に出て初めてフェルンの誕生日を祝ったのもこんなところだったっけ。たまにはシュタルクもいいことを言うね。だろ？カウントを1回分戻してあげよう。 Ah ça va, il passe à 1 du coup. Ça va. Est-ce qu'elle va aussi demander conseil à Fren? Par rapport à ce fameux rencard? Allez pas. フリーレン様、デートに誘われてしまいました。どうすれば。 Sois toi-même. こっちもか。いや、なんでもないよ。フリーレン様はデートをしたことはありますか？あるよ。ですよね。あるんですか？うん。 Vraiment, elle avait tellement pas tiqué. デートって誰と何をされたのですか？ヒンメルと一緒に迷い猫。 Voilà, oui, c'est ce que j'allais dire, avec Himmel. Avec qui d'autre même? の店主に頼まれてね。 Bon, par contre, bon, それって依頼を c'est juste une quête, ouais. それはデートと呼べるのでしょう。 Le fameux rencard, trouver un chat. あのね、フェルン。 Ouais. 気心の知れた異性と二人きりで出かけたら、それはデートになるんだよ。 Avec sa tête... sa tête perverse là.
Vraiment flamme, hein. そういえばザインともデートしたな。もういいです。Qu'est-ce que tu lui as appris, おや hein? すみなさい。Vraiment, elle arrive pas à dormir normalement une nuit, hein. La fois, elle se retrouve au sol. Je sais pas comment elle fait son compte, hein. Ouah, déjà? Ça fait déjà 20 minutes? 21, ouais. Ok, t'avais pas vu le temps passer. 一級魔法使い Vous êtes Fern, mage de premier niveau. Ouh, où allons-nous? 私たちはこ On est né et on a vécu ici. 他の誰かの故郷 Vous を aussi défendre 守り leur たいんだ terre natale. Le prochain épisode va être ultra intéressant. Mais en tout cas, je pense, là, des 3 épisodes de la saison 2, c'est peut-être mon préféré. Il n'y a pas eu d'action. Mais que ça soit l'expression de Frieren dans l'épisode, dans cet épisode, où elle montre vraiment ses sentiments de plus en plus, j'adore trop quand elle s'ouvre comme ça. Et la relation entre Fern et Stark, et les questionnements qui se posent et tout, franchement, ouais, ce genre d'épisode, c'est justement le pourquoi j'adore autant Frieren. C'est juste magnifique.